अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के ख़िलाफ़ भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से एक पब्लिक वार्निंग जारी की जाएगी। मलक रियाज जो कि मफरूर करार दिए जा चुके हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, और उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। उनके हवाले से एक ट्वीट में नैब ने ख़बरदार किया, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ में, कि दुबई में जो मलक रियाज के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान के अवाम इन्वेस्ट ना करें, और जो भी कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का मुर्तकिब होगा और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से ही हम आज बात का आगाज़ करेंगे। फिर दूसरे अहम मामलात भी हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त कुछ होती नज़र आ रही है। 7 दिन की जो बज़ाहिर एक डेडलाइन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी कि कमीशन की तश्कील के हवाले से हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, तो 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है पार्लियामेंट में मुज़ाकरात के चौथे राउंड के लिए। इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम में पहली बार आप आए हैं, वेलकम सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, NS74 डस्का से ये इलेक्शन जीते हैं, समरियाल से। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं खलील ताहिर सिंधु, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, एक तासुर तो ये था कि मलक रियाज की जेब में तो सारे लोग हैं, बल्कि आप ये यकीन करें कि हमें सहाफ़ियों को बताया जाता था कभी कभी कि मलक साहब के पास जाएं तो वो कहते थे किसके हाथ की चाय पीनी है, ब्रिगेडियर की या कर्नल की, और इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। आप क्योंकि एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं और फ़ौज के खुफिया अदारे SI में भी आपने काम किया है 7-8 साल, तो 7-8 साल आपने काम किया है। तो आपको क्या लगता है मलक रियाज के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई है, ये कोई इनकलाब है या कोई फिर एक हिकमत अमली है? आई विश कि ये कार्रवाई हो जाए। हमने बड़े इस तरह के स्लोगन सुने हैं कि जी कार्रवाई होगी, इस तरह ना करें। पहले तो नैब के हाथ ही काट दिए हुए हैं। आपके सामने जो पिछली गवर्नमेंट ने 18 अमेंडमेंट की, पर्सनल स्पेसिफिक, सिर्फ अपने केस, जो मौजूदा हुकूमत है 47 की पैदावार है, जाली हुकूमत है, मुझे बताएं कौन सा मुल्क? लेकिन ये तो 1947 की पैदावार है ना। वो तो बात की मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, शुरू से ना। अभी नैब ने ये कि नैब का देखेंगे कौन सा मुल्क है जी 50 करोड़ से आप नीचे का करप्शन कर लें, नैब उसका नहीं लेगी, उसका अपने प्रीव्यू में आप 49 करोड़ 99 लाख 99 रुपये कर लें तो उससे ऊपर वाला केस लेंगे। क्योंकि करप्शन तो स्पेशली जब गवर्नमेंट में करप्शन होती है, बेशक एक थोड़ी सी हो तो उसको वहीं रोकना चाहिए। और मैं किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम का, जब तक आप इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, आप कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में, आप जब DG नैब पेशावर थे उस वक्त भी नहीं ख़त्म हो, बल्कि बाद में, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हो सकी, तो अब कैसे? उन्होंने भी कम्प्रोमाइज़ कर लिया ना। अच्छा, मैं जब निश्चित 2 साल थे, 1.5 साल, जब हमने बड़े बड़े तकों अब बड़े टाइगर पकड़े, मैंने आपको सुबह सरात की मिसाल देता हूँ, 3 चीफ मिनिस्टर अपना हमने पकड़े, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ करप्शन आपने ख़त्म करनी है तो पानी ऊपर से नीचे आता है जल्दी, के ना कि नीचे से ऊपर चढ़ाना आता है। तो आप जब ऊपर देखो, एक पटवारी की क्या जरूरत है करप्शन करने की, या तहसीलदार की, अगर वो DC ने उसको इजाज़त नहीं दे या DC शामिल नहीं होता, तो इसलिए करप्शन ऊपर से शुरू होती है। तो मतलब 50 करोड़ से ऊपर वालों से शुरू की जाए। ये नहीं, मैं अगर मतलब DG था, मैं तो कहता होता था अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे सबसे बड़ी सजा। मलक रियाज पे आ जाते ना। देखें, आज तो मलक रियाज से खिलाफ जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ भी बोल पड़े हैं। ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या। नैब ने कल अवामुन्नास को, पाकिस्तानी अवाम को मुतला किया है कि जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा, और वो हुकूमत जो दुबई की है, UAE की है, उससे भी ये मामला टेकअप करने जा रहे हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले। 190 मिलियन पाउंड का केस तो ओपन एंड शट केस था,
शवाहिद सबूतों की बुनियाद पे, मगर मलिक रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं और उनको चाहिए कि कोर्ट का सामना करें और आके कोर्ट के अंदर अपनी डिफेंस पेश करें। तो ब्रिगेडियर घुमन साहब, वैसे तो मलिक रियाज साहब आपके लीडर के शरीक मुल्ज़म थे और मुबैना तौर पे उनके तो बड़े एहसानात हैं आपकी पार्टी पे और आपके लीडर पे, वो अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन हो या डोनेशंस हों, तो अब आप ऐसे क्यों, ये कोई आसान फरामोशी नहीं है आपकी पार्टी की तरफ से? अब आप भी कह रहे हैं कि ठीक है फड़ लो उन्होंने। मतीउल्लाह जान साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी टेक्नैलिटी के मतलब मैं इतना नहीं जानता क्यों मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, पिछली दफ़ा मेंबर नहीं था। जहाँ तक खान साहब का तल्लक है, मुझे बता दें, ये गवर्नमेंट भी मानेगी, ये गवर्नमेंट के सेंटर बैठे हुए हैं कि उसने ज़ाती उससे मुफाद को नहीं लिया, ना वो पैसे उनके अकाउंट में आए, बल्कि उसको देखा जब वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए तो उसमें कोई बेनिफिट क्या मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं 20 बिलियन के करीब, या उसमें डिविडेंड गवर्नमेंट को आया है, मतलब फ़ायदा ही हो गया, फ़ायदा हो गया। उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। और फिर एक देखें वेलफेयर ट्रस्ट बना है, जो बंदा 3 अपना कैंसर हॉस्पिटल बना सकता है, एनिमल यूनिवर्सिटी बना सकता है मांग कर, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो करप्शन में इन्वॉल्व होगा, मेरा दुनिया की कोई ताकत नहीं मानेगी। मलिक रियाज का उसमें कितना रोल है, क्योंकि उसको फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी के सिलसिले में वो पैसे जमा कराए गए और वो पैसे पड़े, कहाँ पैसे आए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए या पाकिस्तान गवर्नमेंट वो पैसा, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर तो आपकी हुकूमत ने दिया ना, हुकूमत ने दिया ना, देना चाहिए था। वैसे उसमें करप्शन का एलिमेंट कोई नहीं है, आप बाकी उसमें प्रोसीजरल मिस्टेक जरूर हो सकती है। वैसे वो पैसा अगर स्टेट बैंक या दूसरे बैंक में आता तो ज्यादा मुनासिब नहीं था वो तो ये, लेकिन गवर्नमेंट देखें, वो मैंने कहा था वो गलती हो सकती है, टेक्निकलिटी उसकी मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक उसको ये सजा दी गई है, उसको करप्ट कहना या उसको बददियानत कहना, ये मेरा ख्याल है इसको कहते सियासत है, ये सही इंसाफ। और जिस जज ने इंसाफ दिया है, मतीउल्लाह साहब यहाँ बात सुन ले, उसको क्या 2004-2005 में सुप्रीम, आपके बड़े साफ़ी एक नाम है हामिद मीर साहब ने टीवी पे कहा उसको डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, उससे आप अनफिट है और उससे आप फैसला करवा रहे हैं। बिल्कुल सही। खलील ताहिर सिंधु साहब, आज तो मलिक रियाज भी आपके विलन हो गए हैं। मलिक रियाज साहब के साथ तो हसन नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के फैमिली के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो आज तो उनको भी पाकिस्तान वापस लाने की बातें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मलिक रियाज गवाही नहीं देगा, जितने चाहे जुल्म कर लो, तो ये किस किस्म का दबाव के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि जाली मुकदमे अफसरान की लालच को अबूर किया मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा, इस किस्म का दबाव डाला जा रहा है मलिक रियाज पे? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले मैं चौधरी साहब का, ब्रिगेडियर साहब का बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, करना भी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट, मेरे बड़े हैं और मेरी बरादरी भी है, मैं सीधी बात करूँगा। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने बात की, सबसे पहले उससे इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत बड़ा मसला है, ये एडमिटेड फैक्ट है। जो आप फरमा रहे थे, आप चूंकि वेरी सीनियर सीजनड एंकर पर्सन है, ये पैसे जो आने थे, ये आने थे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में, ये सुप्रीम कोर्ट में पैसे नहीं जाने थे। लेकिन उस वक्त चूंकि वो कहते हैं ना किसी दा यार ना विछड़े, तो ये कहते हैं किसी दा साकब नसार ना विछड़े, तो ये बात हुई उनकी कॉन्सेंट के साथ ही सारा। अभी बहुत कुछ होगा, मैं एक बुक लिख रहा हूँ चकवाल से बंदयाल तक, आप देखेंगे उसमें कितने कितने लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल रिसेंटली। और मैं आपको बंदयाल का तो नाम ले लिया तो आप सीधा जनरल फैज से बंदयाल तक कर देते, चकवाल से बंदयाल, यही मतलब है। चलो बंदयाल का नाम ले रहे हैं तो फैज जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, देता हूं ऊपर। मैं मुझे इसका मतलब बुक का नाम ठीक कर लीजिए, कैन किल माय बॉडी नॉट माय सोल। हां नहीं आप कोई बात नहीं है, बुक का नाम चेंज कर लीजिए, कर देते हैं। जब एक बात करनी खुल के कर, मैं खुल को नहीं हो, जरा जोड़ अच्छा बन रहा है। अच्छा, उस किताब में क्या इंकशाफ कर रहे हैं आप? उसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे, जैसे फैसले किस तरह से हुए, फिर जो हमारा, जब मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाबी हमजा साहब के साथ, उस वक्त जो फैसला हुआ कि किस तरह से ये 20 वोट गिनने भी नहीं है और इनको नाअहल भी करना है, मतलब ये बड़ा। आप आई विटनेस हैं? मैं तो साथ में अपना वकील ऐसे खड़ा था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। किताब में इंकशाफ क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, पहले तो इस बात पे कर लें। दूसरे नंबर पे जो आपने अभी कहा कि जजमेंट मेरे पास है, एक तो मैं जैसा मेरे सबसे कोई तल्लक नहीं, एज ए लॉयर मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, कभी पे लेकिन हमारे शहर में रहे नहीं वो। जज साहब को वहाबुल खैरी केस में आपने इस पर प्रोग्राम भी किया, मतीउल्लाह साहब, मतीउल्लाह जान साहब, उसमें आपने लिखा, तो उसमें बाद में जो चौधरी फैसल और फवाद चौधरी साहब अभी आजकल कह रहे हैं, फैसल चौधरी खास तौर पे, कि उसने ये किया, वो नाहल हो गया, ये हो गया, उन्हीं के चचा ने
उन्हीं के चचा ने जेएलएम से, जो हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, उन्होंने उसको इंक्वायरी करा के कहा कि नहीं, ये जो ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, ऐसी बात नहीं है, लिहाजा उसको बाइज्जत हम उसकी पोस्ट पर बहाल करते हैं। फिर उसी बंदे को अतर मीनाल साहब, वो पिंडी में पोस्ट हुआ, अतर मीनाल साहब जो अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो दोबारा फिर पिंडी ले गया कि इससे अच्छा इंसान को नहीं है कोई भी। ये मतलब एडमिटेड फैक्ट है, ये जहाँ से मर्जी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरी नंबर आ गई मलक रियाज साहब की बात। मलक रियाज साहब को ज़ाती तौर पे देखिए एज इंसान मैं उसको साथ कहूँगा, डेफिनेट कहूँगा, लेकिन जिस लेवल पे उनके चर्चे करप्शन के व्हाट्सएवर, और फिर जो अभी गवर्नमेंट साहब ने अल कादर ट्रस्ट के अलावा भी चर्चे सुने आप? बहुत सुने। तो पहले खामोश क्यों रहे आप लोग? इस बात को आप कह सकते हैं कि ये हमारी गलती है, डेफिनेट। आपको पता है मेरा फैब्रिक है कि मैं एडमिट करता हूँ बातों को, तो मैं मतलब आपकी तो गलती हो सकती है, आपकी लीडरशिप की गलती है, या चूंकि मैं इस लेवल पे मैं वीओपी हूँ वेरी। और आपके लीडर को पता नहीं था जब हसन नवाज प्रॉपर्टी बेच रहे थे मलक रियाज को डबल कीमत के ऊपर लंदन में, तो उसका नहीं पता था मलक रियाज ठीक आदमी नहीं है? वही मैं बताता हूँ अपना मतीउल्लाह जान साहब। हुआ ये कि शहजाद अकबर साहब गए एनसीए में अगेंस्ट हमजा हसन नवाज के खिलाफ। जब वहाँ पे ये इंक्वायरी हुई, प्रेसिडेंट होता है वहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर का, उन्होंने सारी जब इंक्वायरी होगी तो उसमें जब हसन नवाज ने अपने एविडेंस दी तो उसको उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया कि ये उसमें शामिल नहीं है। बरतानिया की एजेंसी ने, आपको पता है बरतानिया वाले पहले एविडेंस लेते हैं उसके बाद पकड़ते हैं बंदे को। उसके बाद ये जो जिस तरह से ये पैसा आया और अल कादर ट्रस्ट बना व्हाट्सएवर, यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट ही बनाना है इन्होंने, मैंने पढ़ा था, मैं मतलब एज ए क्या कहना चाहिए, यू नो अपना बाय रिलीजन आई एम क्रिश्चियन, लेकिन मैंने कुरान पाक तर्जुमा पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा था किसी जगह पे कि ऐसी इस किस्म की कमाई से ना, जिस किस्म की मलक रियाज की कमाई है, उस तरह से इसके काम नहीं हो सकते जिस तरह से ये तो उस कमाई से हसन नवाज का फ्लैट खरीदा जा सकता है। वो तो फ्लैट खरीदा ना, ये ट्रस्ट की बात कर रहा है ना। अच्छा। वो तो पैसे दिए तो प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, तो मतलब इस तरह की डील ठीक है नहीं, एक आप चीज ले रहे हैं ना उस वक्त की बात है जो भी व्हाट्सएप है। वो ट्रस्ट जो है कितने 35,000 ट्रस्ट है पाकिस्तान में, 20,000 रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटीज के साथ और 15,000 रजिस्टर्ड है दूसरी तरफ। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे ट्रस्ट मौजूद है, मैं ट्रस्ट के खिलाफ नहीं हूँ ना, ऐसी बात है। बात ये है कि जो तरीकाकार अपनाया गया कि आपने अपनी कैबिनेट को, क्योंकि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की आपके पास, मतलब कैबिनेट को बीच में नहीं आना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। हुकूमत का क्या ताल्लुक है? कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है ना। वहाँ पे एतराज भी किया शरीफ मजारी ने और 2 मिनिस्टर्स और थे, खट्टक साहब और एक मिनिस्टर थे, कि ये आप गलत कर रहे हैं, बंद रखा। ये शहजाद अकबर अपनी वो कहते हैं ना, अपना नमाज़ें बख्शवाने गया और रोजे लेके घर आ गए, ये हुआ क्लियन के साथ। और इस वजह से अगर ट्रस्ट बनाना ये तो 427 कनाल है, ये अपना 327 कनाल है, बनी गला 25 कनाल पे घर बना ले, बाकी सारे ट्रस्ट को दे दें। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुमन, PTI के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, साबिक DG एंटी करप्शन हैं और नैब के भी पेशावर में DG रहे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बैरियर टाउन के सरबराह मलक रियाज की ट्वीट में 2 मुख्तलिफ बातें की गई हैं। एक तरफ मलक रियाज साहब कहते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मंसूबे के लिए उन्हें चुना गया है। और फिर उससे पहले वो कहते हैं कि ये मत भूलना कि 30-35 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। भाई साफ शफाफ कंपनी है तो फिर ये राज कौन से हैं जो सबूतों के साथ महफूज हैं? तो ब्रिगेडियर साहब ये क्या हो रहा है? मलक रियाज साहब एक ऐसे माशाल्लाह से प्रॉपर्टी टाइकून हैं कि जिनकी जेब में आप जैसे अफसरान भी रहे हैं और इमरान खान जैसे, नवाज शरीफ जैसे, आसिफ जरदारी जैसे सियासतदान भी रहे हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी भी रहे हैं, हम भी ये मानना पड़ेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं मलक रियाज साहब, आपको इसमें कुछ तजाद लग रहा है और आप वाकई समझते हैं कि हम लोग वाकई संजीदा हैं मलक रियाज को वापस ला के ट्राई करने में? पहले तो मैं बताऊं, मुझे शामिल ना करें। अच्छा, खुदा के फजल से मलक रियाज 10 मलक रियाज भी आ जाते तो ब्रिगेडियर गुमन को नहीं खरीद सकते थे, ना खरीदा। नहीं तो जनरल मुशर्रफ को खरीदा हुआ? मैं किसी के मुताल्लिक कुछ नहीं कहता। नहीं, आप उनके उस हुकूमत में आप इतने आला ओहदे पे रहे, DG एंटी करप्शन में हैं और आप मलक रियाज के हवाले से कह रहे हैं कि मुझे नहीं खरीदा। उस प्रॉपर्टी टाइकून का देखेंगे हर हुकूमत में हर लीडर को उसने खरीदा है, हर लीडर के उसके के थ्रू काम लेते रहे हैं। उस वक्त आपके लीडर जनरल मुशर्रफ थे, उनको भी खरीदा हुआ था? देखिए मेरे वो सिपह सलार थे,
تو ان کو خریدا ہوا تھا؟ مجھے نہیں ہے کہ وہ خریدا ہوا تھا نہیں خریدا ہوا تھا. اینٹی کرپشن تھے؟ نہیں ہمارے سے پوروی میں آتے ہی نہیں دیکھا نا. اچھا وہ تو بڑے لیول سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں تو اینٹی کرپشن پنجاب میں تھا نا, وہ تو شروع ہوتا تھا پنڈی سے, جنگلات کے قبضے پنڈی سے شروع ہو گئے, پنڈی پہ ہی ختم ہو گیا. پنڈی پہ پھر ادھر نہیں کراچی پہنچ گیا. آپ کے سامنے دیکھیں جس طرح اس نے زمین لی ہے کراچی ہے, بیریا جو بنایا ہے اس کا آپ کو کیس کا پتہ ہے کہاں زمین سندھ کی. سر مجھے بتانا یہ جو نیب نے بیان جاری کیا ہے, آپ بھی نیب میں افسر رہے ہیں, کیا نیب سنجیدہ ہے, لا سکتے ہیں؟ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو نیب اپنے پاور لے نا. میں نے آپ کو آتے کہا کہ جو 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی کیا وہ نیب کے پر نہیں کاٹے گئے؟ یہ کون سا اپنا قانون ہے کہ یہ اپنا جو باہر کی شہادت قبول نہیں ہوگی؟ اب پھر سوسائٹیاں جو دیکھیں وہ جو زمینیں قبضے میں کی ہوئی ہیں تو 50 کروڑ سے نیچے نہیں ہوگی. تو آپ نیب سنجیدہ, تو جب تک دیکھیں ملک اس وقت ترقی نہیں کر سکتا جب قانون سب کے لیے ایک نہ ہو, انصاف نہ ہو. آپ کے سامنے جوڈیشری کا کیا حال ہوا ہے؟ کبھی یہ بھی سنا تھا؟ میں نے تو زندگی میں نے سنا, اتنی عمر ہو گئی ہے کہ ججز آپس میں ایک پارٹی بنایا اور انصاف کے لیے ایک دوسرے کے لیے یہ ہمارا جج ہے. ان ججز کو ہراساں کون کر رہے ہیں, بلیک میل کون کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ حکمران اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا جو خط ہے اس میں کون ہے ملزم؟ نہیں, ردی میں کس نے ڈالا ہے؟ سربراہ کون ہے ملک کا؟ ہم دوسروں کو دیکھیں, پرائم منسٹر سربراہ ہوتا ہے. آپ ڈی جورے بات کر رہے ہیں یا ڈی فیکٹو؟ نہیں, میں نہ ڈیفیکٹو کر رہا ہوں, میں تو حقیقت اصل جو وہ بات نہیں. دیکھیں بغیر سنی سنائی باتیں. حکمران سنی سنائی باتیں. اچھا حکمران کون ہے؟ اچھا پرائم منسٹر کون ہے ملک کا؟ کون ہے جی؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب آخری خبر وہی نا آخری خبر تک. کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ابھی جو ججز لگائے گئے ہیں کس نے لگائے ہیں؟ ابھی 2 ججز, ایک جج کا سنا بھی ہے جو رانا ثناء اللہ کے کیس میں اس کے خلاف بیان دے رہا تھا. اچھا وہ بھی غلط ہے نا, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ ماشاءاللہ اگر 3 کینسر ہاسپٹل بنا سکتا تو یہ بھی بنا سکتا تھا ڈونیشن کے ساتھ. وہ اپیل کرتا, آج بھی وہ اپیل کرے نا قوم سے یا اوورسیز سے, وہ اربوں روپے اکٹھے کر سکتا ہے. تو وہ اس لیے کہ یہ تو باہر دیکھ, مجھے دونوں پارٹیاں جو نون لیگ اور اپنا پیپل پارٹی, ان کے لیڈر پارٹیاں یہاں سے پیسے لے کر باہر لے گئے نا, اس کا کوئی بتائے نا کہ باہر اسے وہ لے کر گیا ہے. اب اگر ملک ریاض صاحب جو نواز شریف صاحب کا ٹرسٹ ہے, نواز شریف فیملی کا ٹرسٹ ہے جی, کیا ہے وہ اتفاق شریف فیملی ٹرسٹ جو ہے, اگر اس میں بھی وہ 3-4 ارب روپے ڈونیٹ کر دیں تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں اعتراض, وہ جا کے اتفاق کا جو ہاسپٹل اس کا حالت تو دیکھیں, وہاں غریب آدمی علاج ہی نہیں کرا سکتا. نہیں اتنی کا میں خود بتا دوں, میرے عزیز ادھر رشتہ دار ہے, اپنا ڈاکٹر ہے وہاں. آپ اتفاق جو نا آپ جا کر دیکھیں, وہ تو ٹرسٹ رہا ہی ہو رہی ہیں. ایک تو وہ گورنمنٹ کو دے دیے گئے ہوئے ویلفیئر جو اس کو, اور وہ اتنا قیمتی علاج ہے کہ جو ان کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اتفاق جو گلبرگ میں ہے, وہاں تو عام آدمی علاج ہی نہیں کرا سکتا. بہرحال جی آپ نے سن لیا علی ظفر صاحب کو, ہم سنا دیتے ہیں. علی ظفر صاحب نے بھی آج ایک بات کی ہے جی. سندھو صاحب پھر آپ کی طرف ہم بات لیں. جن کی پراپرٹی تھی ان کا نام ہے حسن نواز. انہوں نے یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کب خریدی تھی؟ وہ تب خریدی تھی جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب. تو سب سے پہلے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا نیب کو کہ یہ پراپرٹی کس پیسے سے خریدی گئی, کیسے خریدی گئی؟ حسن نواز سے یہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے خرید لی. این سی اے نے اور ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے ایک سیٹلمنٹ کر لی. جو پیسہ 103 ملین پاؤنڈز پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا وہ بھی کابینہ کے فیصلے سے پہلے آیا. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ڈی فریزنگ کا عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کیا؟ جی سندھو صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حسن نواز صاحب سے جو پراپرٹی خریدی گئی نیب کو تو پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنا. بیرسٹر علی اور میرے لیے بہت قابل احترام ہے, سینئر ایڈوکیٹ ہے, میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں. چاہیے تھا کہ یہ سارے سوالات اگر یہ پوچھنے تھے تو جو میں فوجداری پریکٹس کرتا ہوں نا, تو یہ این سی اے کے خلاف وہاں پہ جاتے کہ این سی اے نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا, نمبر 1. نمبر 2, جو ابھی علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, لیکن یہ سارے اسٹائل میں پڑھ لیں, آپ نے پڑھ لیا ہوگا. کسی ایک بندے نے بھی کچھ سجیشن یا اس قسم کا سوال کیا کسی گواہ پہ, پرویز خٹک پہ یا زبیدہ جلال پہ یا اعظم خان پہ یا کسی پہ بھی, اب کیا ہوگا؟ اب جو کچھ ہونا تھا وہ نیچے ٹرائل میں ہوتا ہے, باقی تو اپیل ہوگی نا, اپیل کے وہ دیکھیں گے ججز
ऑनरेबल जजेस के क्यास में कोई नकाइस बनते हैं, ये नहीं बनती। अब इस स्टेज पे कोई फायदा कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात एडमिटेड फैक्ट है कि कैबिनेट से जो पास कराया गया उसमें अलकायदा यूनिवर्सिटी व्हाट्सएवर जो भी था उसमें सारा कुछ ही हर चीज छुपाएगी। ये तो आर्टिकल 6 की तरफ जाते हैं अगर कोई जाना चाहे तो। और हाँ बिल्कुल। अच्छा। और दूसरे नंबर पे चाहिए क्या था, इमरान खान साहब को बानी पीटीआई को चाहिए ये था, जब ये पैसे आए वो मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी करवाते, क्योंकि वो खुद स्पीचेस में कहते थे आप अगर चला सकते तो चला दें, कि इससे बड़ा करप्ट इंसान को नहीं, ये सबको खरीदा, हर एक उसने खरीदा, ये किया वो किया। बाद में थोड़े दिनों बाद शहजाद अकबर ने उसको तारीफ करने का उसका खत लिख दिया कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान है, इससे बड़ा इंसान को नहीं, रहमदिल को नहीं। पर ये डबल स्टैंडर्ड है। तो जब तक जो जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड खत्म होगा, करप्शन खत्म होगी, तो सबसे पहले वाकई मुल्क आएगा, तो उसके बाद की बात है। नंबर 2, इन्होंने किसी किस्म की खान साहब क्या स्पीच चला दें आपने, वो उन्होंने नहीं कहा आपके पास होगी कि इससे बड़ा करप्ट इंसान ही को नहीं मैंने दुनिया में देखा मलिक रियाज से बड़ा, उसी से बाद में ले रहे हैं। और उसी पुरानी है बात, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना अगर हो अपना हमारा दादा या मियां साहब भी माजी में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप वही मियां नवाज शरीफ जो ठीक है आपकी बात मैं कर लेता हूँ, आप वो कहते रहे हैं व्हाट्सएवर। अब ये भी हुआ कि मलिक रियाज से उन्होंने साफ सुथरे तौर पर मिलने से इनकार कर दिया कि मैंने आपसे कभी मुलाकात नहीं करनी। दूसरे नंबर पर अगर मलिक रियाज को लाया जाता है तो इसमें हम सब पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए कि जो उसके पास राज है खोल दे, एक दफा सारी कौम को पता चले ना कौन कौन। खैर मियां साहब ने क्यों मिलने से इनकार किया हमें नहीं पता, क्या मामलात हैं, कोई माली मामलात हैं, क्या हैं। बट ब्रिगेडियर साहब, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम बार बार आ रहा है। देखिए आप भी अब एंटी करप्शन रजीम के एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने काफ़ी पहले जाके साइन भी कर दी थी, जो कि अब रिकॉर्ड से भी साबित है, और कैबिनेट में तो बहुत बाद में चीज़ आई है। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल मैं पहले संधू साहब की बात करूं, जिस जगह इंसाफ में पिक एंड चूज़ हो जाएगा ना, वो इंसाफ नहीं रहता। जिस तरह अली ज़फ़र बड़े मंजे हुए हमारे सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी एक आप देखें ना, पहले तो हसन नवाज से पूछें ना, शरीफ फैमिली से पूछें कि भाई आपने उसके आगे ज़मीन क्यों अपना जायदाद बेची। नंबर 2, जो आपने बात की है शहजाद अकबर को, मैं भी अगर गलत होना वो गलत है। शहजाद अकबर के मतलब मैं क्योंकि इतना नज़दीक उनके नहीं रहा, मैं पिछली कैबिनेट नहीं था, उनके मतलब भी काफ़ी क्वेश्चन हैं उनके। देखें ना हमारी बदकिस्मती, मैं कहता हमेशा मेरी पार्टी हो और अल्लाह करे खान साहब बाहर आए और मैं उनका हिस्सा हूँ कैबिनेट को, फिर मैं उनके मुंह पे बात किया करूँगा कि गलत को गलत और सही को, जब इस मुल्क में जब तक हम इंसाफ करेंगे, चाचा बाबा की सियासत अपनी ज़ात को पीछे नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। मलिक रियाज को ये आप क्रेडिट दें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि उसने हर हुक्मरान को अपने साथ मिलाया है। चलो क्रेडिट दे, क्रेडिट हालांकि मलिक रियाज से क्रेडिट लिया जाता है, ऐसे दिया नहीं जाता। ये तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। 28 जनवरी को तारीख भी मुकर्रर हो गई है, तो सिंधु साहब क्या हर्ज क्या है कमीशन मुकर्रर करने में, इतने दिन क्यों लिए जा रहे हैं? सर अगर एज एडमिटेड फैक्ट पूछे, एज ए नॉट एज ए पार्टी वर्कर, एज ए लॉयर, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये मेरे पास है, मैं आपके लिए स्पेशल लाया था, मैं आपको बल्कि देखिए जाऊंगा इसका भी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट, और आज तक जितने कमीशन बनते ठीक है, आज तक पाकिस्तान में जब भी किसी केस का कोई भी केस हो, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले, आप सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती फिर कमीशन नहीं बन सकता। अच्छा। नंबर 2, एडमिटेड फैक्ट है कि जो कमीशन की राय होती है वो कुछ सजेशन दे सकते हैं, कोई भी, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी एनी जजमेंट। आज तक किसी जजमेंट में कमीशन किसी राय को शामिल नहीं किया गया। खान साहब से भी इनके कुछ लोगों ने, सीनियर एडवोकेट्स ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि आप इस मुतालबे से थोड़ा सा हटें, पीछे हटें, ताकि काम शुरू हो। दूसरे नंबर पे जो मुज़ाकरात की बात है, मैं यकीन से दिल से कहता हूँ, पूरे परसेप्शन से, और मैंने जो भी मेरा लीगल परसेप्शन है या अदर परसेप्शन है, कि ये मुज़ाकरात होना चाहिए, सारी पार्टियों को दरमियान होना चाहिए और इनके साथ डेफिनेट होना चाहिए, ताकि ये जो मुल्क की इस्तेकाम है हम खुशहाली की तरफ बढ़ सके। वरना अगर ये काम ना होते रहे तो हम सारे ही मतलब जो है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट पहले से कोई कार्रवाई शुरू कर दे, और खास तौर पे अगर मिलिट्री कोर्ट कर दे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। मिलिट्री कोर्ट में तो देखो इनके दौर में भी 28 ट्रायल हुए थे मिलिट्री का, आपको याद भी है, फिर एपीएस में भी जब पीएलडी 2015 कमीशन का जो दायरा है ना, वो आम क्रिमिनल केसेस से बहुत हटके नहीं सर, वो सेम तो नहीं होता। ये जो केसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होते हैं, कमीशन एक लार्जर पिक्चर को देखता है, उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, नेक्सस और बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल। मैं ये नहीं कहता कमीशन बनते हैं, लेकिन जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, मैं तो एक लीगल बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, एक कौमी सानिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एबटाबाद में अमरीका
حملہ ہوا ایک قومی سانحہ جی تھا. بالکل. اس کے بعد جو حامد میر کے اوپر حملہ ہوا ایک نیشنل میڈیا کے لیے ایک کرائسس تھا. ان تمام معاملات کے اندر جہاں پہ پولیس نے کارروائی کی, انویسٹیگیشنز ہوئی, لوگ گرفتار ہوئے, چلان ہوئے, وہاں پہ کمیشن بھی نہیں چلان کانگریس کورٹ نے چارج فریم نہیں, پولیس نے ایف آئی آر کاٹے گی, اس کے بعد کورٹ میں پروسیڈنگ بھی چلتی رہی ہیں. ابھی کانگریس کا امید ہے چارج فریم ہو جائے. سر میری سمجھے نا, یہ کمیشن بنتے رہے ہیں پہلے بھی, اور کمیشن فیکٹ فائنڈنگ ہوتا ہے, اور اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے پھر کورٹ میں پھر بھی جاتی ہے. سر جاتی ہے, یہ نہیں میں کہتا, لیکن دیٹ از ناٹ بائنڈنگ. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ کوئی راہ نکل آتی ہے, کوئی بھی راہ نکلتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. میں نے تو آپ کو لیگل پرسپشن سے بات کی ہے. اگر کوئی راہ نکلتی ہے تو ملک کے لیے اگر کسی قسم کی بہتری کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا, تو اگر یہ راہ نکلتی ہے تو مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کی کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے. اور میں ویسے بھی ابھی ان کیسز میں اپیلیں چل رہی ہیں, تو اپیل ایک آن گوئنگ ٹرائل ہے. جی کنٹینیوٹی آف ٹرائل ہے. آپ بالکل, میں یہ بالکل ٹھیک, میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. میں نے تو ایک لیگل آپ کو بات بتائی تھی, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ راہ نکلتا ہے تو نکال لینا چاہیے. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرے بھائی نے جو بات کی, اس ملک میں لیگل چیزیں ہوئی ہیں. کیا نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی باہر نہیں راتوں رات بھیج دیا گیا تھا بے نظیر کو. ابھی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی خان صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے ایک لوور کورٹ سے, آگے اپیل میں جا رہے ہیں. تو یہ کہنا یہاں اس ملک میں جس دن اب آپ کے جو پرائم منسٹر ہے فرد جرم لگ رہی تھی, اگلے دن فرد جرم لگ رہی تھی, وہ سب ختم, پرائم منسٹر بن گئے. فرد جرم لگ رہی تھی نا. بگیڑی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, اس ملک میں قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. صحیح. ہم تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح باہر نہیں, بس وہ آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. وہ تو آپ کے ساتھیوں سے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گمن صاحب. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سینئر جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید سے. انہوں نے بھی ملک ریاض اور ان کی جو امپائر ان کے اوپر لگائے گئے الزامات ہیں اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اعزاز سید. اعزاز سید بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. پہلے یہ بتائیں کہ نیب کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے وہ کتنی قابل عمل ہے؟ واقعی نیب جو ہے ملک ریاض کو دبئی سے پاکستان قانونی طور پہ لا سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا دلی دورست, تو دلی دورست ہے. ملک ریاض حسین کو قانونی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو مطلوب تھے تو ان کا نام تو ای سی ایل پہ ہونا چاہیے تھا. جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف, انہوں نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا تھا. آپ کو یاد ہو کہ جب نو کانفیڈنس آئی تھی عمران خان کے خلاف, تو اس وقت سپریم کورٹ کے حکم پر ان کا نام ای سی ایل پر تھا. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم بھی خان صاحب کے دور میں بھی یہ ون ٹائم پرمیشن لیا کرتے تھے وزارت داخلہ سے, باہر آتے جاتے تھے. لیکن جب وزیر اعظم بنے شہباز شریف, پہلے دن ان کا نام ای سی ایل پر موجود تھا. ان کے وزیر اعظم بنے, خالف اٹھایا تو ان کا نام ای سی ایل پر موجود تھا. جو پہلا آرڈر انہوں نے دیا وہ آرڈر یہ تھا کہ تقریباً سارے کے سارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے نام انہوں نے نکالنے کا حکم دیا تھا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے. تو پہلے دنوں میں تقریباً 300 کے قریب جو نام ہے ای سی ایل سے نکال دیے گئے تھے, جن میں شریف فیملی کے نام بھی تھے, زرداری صاحب اور ان کے فیملی کے لوگوں کے نام بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے نام تھے. اس کے ساتھ ہی ملک ریاض حسین کا نام بھی ای سی ایل سے نکال دیا گیا تھا. تو اب ہی واز اے فری مین اینڈ ہی وینٹ ابراڈ اینڈ نوبڈی اسٹاپڈ ہم. یہ ایک مفرور اب مجرم ہیں, اب پروکلیمڈ افینڈر ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو گرفتار کر کے لانا ایک قانونی تقاضا بھی ہے. تو کتنا پریکٹیکل ہے قانونی طور پہ؟ دبئی سے تو عام طور پہ پاکستانی حکومت لے آتی ہے لوگوں کو, تو ملک ریاض کے لیے کیا؟ میں عرض یہ کروں کہ میرے خیال میں نیب کو وہ کیس بیان کرنا چاہیے کہ پرٹیکولرلی جس کیس میں یہ مفرور ملزم ہے, کیونکہ ایکسٹریڈیشن کے لیے ضروری ہے ایکسٹریڈیشن, وہ کیس بیان کرنا چاہیے. ان کے اوپر متعدد جو انکوائریز ہیں, 16-17 ان کے اوپر انکوائریز ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں نیب کے اندر. اب یہ کس کیس میں مفرور انہوں نے قرار دے دیا ہے,
یا خود ہی نیب نے کہہ دیا کہ وہ مفرور ہے, کہ ہم نے نوٹس جاری کرتے ہیں کہ نوٹس میں حاضر نہیں ہوا تو مفرور ہو گیا. تو یہ اس کی نوعیت جو ہے نا عدالتی مفرور ہے یا نہیں, میرا نہیں خیال کہ عدالتی مفرور ہے. یہ نیب نے ان کو نوٹس جاری کیے ہیں پیش ہونے کے, وہ پیش شاید نہیں ہوئے اور اس لیے اب وہ مفرور. لیکن وہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو باقاعدہ شریک ملزم کے طور پہ ان کو پروکلیمڈ افینڈر لکھا گیا. دیکھیں نا وہ ایبسنشیا میں آئی ہے نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بیرون ملک تھے, ان کو سزا نہیں, پروکلیمڈ افینڈر, وہ جب بھی واپس آئیں گے یا لائے جائیں گے دوبارہ کیس تو ان کے خلاف دوبارہ سے کیس شروع ہو جائے. اب ایگزیکٹلی آپ کے خیال میں نیب کو یا پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو اچانک ملک ریاض کے خلاف کیا شکایت ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سنتے آ رہے تھے کہ ملک ریاض اور اسٹیبلشمنٹ تو یک جان دو کالب ہیں اور مل کے کاروبار کرتے ہیں, اور جو ڈی ایچ اے کے اور بڑی دوسرے پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بیریا ٹاؤن کا تو ایک بڑی تاریخی اور روایتی ایک دوستی اور پارٹنرشپ رہی ہے. یہ دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں. جو ناراضگی ہے بیریا ٹاؤن کی یا ملک ریاض حسین کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ناراضگی کا جو آغاز ہے جو ملک ریاض کے ارد گرد کے لوگوں سے جو میں نے سنی ہے بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی تھی تو 15-16 میں عمران خان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ خواہش مند تھی کہ پورے کا پورا پروجیکٹ ہی فائننس یہ کرے. تو یہ کو فنڈ کرتے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں کرتے تھے. تو اختلافات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہوئے. لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ جو عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا فریم پہ کہ جی آپ ان سے بیان لینا چاہتے ہیں, اور بیان لینے کے لیے گواہی کے لیے کوئی پریشر ہے ویسے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فارمر ڈی جی ایس آئی بھی گئے تھے دبئی میں ان سے ملنے کے لیے. اچھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. فارمر ڈی جی ایس آئی ندیم انجم, اچھا ندیم انجم بھی گئے تھے. میری اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقات ایک موقع پہ آصف زرداری صاحب بھی اس میں کوئی رول پلے کرتے رہے, لیکن وہ کام آگے بڑھا نہیں ہے. لیکن جو اصل لڑائی ہے نا متی بھائی, وہ ہے ڈی ایچ اے ویلی راولپنڈی کی. اچھا, وہ جو راولپنڈی ہے اس میں جوائنٹ وینچر کیا گیا تھا ملک ریاض بیریا ٹاؤن کی طرف سے اور ڈی ایچ اے کی طرف سے, اور وہ جو پلاٹ تھے وہ پہلے سے فروخت کر دیے گئے ہیں ڈی ایچ اے کی طرف سے. اب وہ پلاٹ دینے تھے بیریا ٹاؤن نے اور ملک ریاض حسین نے. وہ پلاٹ وہ زمین خرید کے دینی تھی, پھر ان کو ڈیولپ کرنا تھا, تو وہ زمین تو خریدی نہیں گئی. تو اس پہ ڈی ایچ اے اور ملٹری نے ایک اماؤنٹ بنائی ہوئی ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے آپ دیں تو تب آپ کی چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ایکچوئل جو لڑائی جو ہے وہ میری اطلاعات یہ مطلب کاروباری جھگڑا ہے, کاروباری جھگڑا ہے. اس میں کوئی احتساب یا قانون یا آئین یا عدالت آپ کیا سامنے اس ملک میں نیب اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے کروڑوں روپے لگے ہیں, جنہوں نے بیریا ٹاؤن میں انویسٹ کیا ہے, پلاٹ لیے ہیں, گھر لیے ہیں, کمرشل پراپرٹیز لیے ہیں, تو ملک ریاض کے خلاف اگر کسی قسم کی بھی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا, اور یہ خاص طور پہ بیریا ٹاؤن کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ جو بیریا ٹاؤن کے جو سربراہ ہیں ملک ریاض حسین, انہوں نے جو عدالتوں میں اپنی پراپرٹی یہاں پہ جمع کروائی ہے وہ تو تمام سڑکیں ہیں, پارک ہیں, پبلک مقامات ہیں, تو ان کے اوپر آپ قبضہ بھی کر لیں تو کیا ہے, مطلب اگر آپ ڈی ایچ باقی تو لوگوں کے قبضے باقی تو لوگ بیچ لیے ہیں, وہ تو لوگوں کے پاس ہے, جو کمیونٹی پلیسز وغیرہ کے وہ تو لوگوں کے پاس ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کا نیا نام ڈی ایچ اے ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی بات. بہرحال نام تو بدلتے رہتے ہیں, مگر آپ کے خیال میں عمران خان کے خلاف کیس مضبوط نہیں تھا اور ابھی بھی ملک ریاض کی گواہی کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں میرے خیال میں سیاسی طور پہ, قانونی طور پہ تو جو ہونا تھا. متی بھائی دیکھیں نا, عمران خان کے ملک ریاض سے گواہی لینی کیا چاہ رہے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس ہے مثال کے طور. دیکھیں دو گواہی ہیں ملک ریاض حسین کی. ایک بات تو طے ہے کہ وہ فائدہ خان صاحب نے ملک صاحب کو دیا ہے اور وہ فائدہ ملک صاحب نے عمران خان صاحب سے لیا ہے. یہ تو دیکھیں نا, وہ نظر بھی آتا ہے کہ 190 ملین کا بند لفافے میں آپ سائن کر رہے ہیں, کیبنٹ کو بتا نہیں رہی, یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کا نمبر جو دیا, جی سپریم کورٹ حکومت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. یہ تو مگر یہ بھی ایک طے ہے کہ این سی اے کا اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان جو معاہدہ ابھی سامنے آیا 2021 کی برطانوی عدالت کے جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں, ان کے مطابق تو این سی اے نے اسی شرط پہ وہ پیسے انفریز کیے تھے کہ یہ 460 ارب روپے کے
जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के जी ऐसा ही है। उसकी वजह उसके अलावा वो नहीं अनफ्रीज कर रहे थे, ये तो होता है। नहीं, उसकी वजह ये थी ना कि NCA जो है पाकिस्तान की हुकूमतों के ऊपर बाहर की जो हुकूमतें उनको ट्रस्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि फिर भी कल कल ये मामला अदालत में ही जाना है, तो हम अदालत को क्यों ना पैसे दें। तो उस वक्त एट दैट टाइम जो फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था एट दैट टाइम। फैज़ हमीद साहब लंदन भी गए, साहब मलिक रियाज हुसैन के साथ चीज़ें तय करते रहे थे और खान साहब के कहने पे वो चीज़ें तय हो रही थी। तो ये नहीं है कि इसमें अगेन वो मामला वही है। NCA को तो पता था ये पैसा अदालत से होकर हुकूमत के पास, अदालत खुद तो कोई कारोबार करती नहीं है ना, कोई बैंक तो नहीं है अदालत। तो ये तय है कि इस 400 ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये रकम आपको एक बड़ी जो रियासत को मिली है, इसके अलावा कोई और रकम मलिक रियाज ने देनी नहीं थी, ना NCA ने देनी थी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मलिक रियाज हुसैन अपने करीबी जो लोग हैं उनमें मैं PTI के एक साबिक वज़ीर की बात बता रहा हूँ। वो उस दौर में मलिक रियाज हुसैन ने PTI के एक साबिक वज़ीर के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया था कि आप ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए डील ना करें, मुझसे बराह रास्त डील करें, ठीक है। कट ज़्यादा हो जाता है जी, वो कट ज़्यादा। तो उन्होंने यही पैगाम दिया था कि यार उनके अपने भी खांचे बड़े होते हैं, तो इन्होंने कहा जी आप मुझे बराह रास्त डील कर दें। तो जब वो डील नहीं हुई तो बाद में मलिक रियाज हुसैन ने उसी वफाकी वज़ीर को कहा कि यार इमरान खान तो बड़ा सस्ता बिका है, हीरे दी अंगूठी तक को थोड़ी जी ज़मीन। वैसे इस हवाले से ये बात सही, द्रोह बगैर दावी, इस हवाले से द्रोह बगैर दावी ये कह देते हैं, ये तो आपने फिर अपने बॉस वाले का नहीं, लेकिन ये मैं आपको अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा और वज़ीर का ऑन दी रिकॉर्ड बयान भी ले। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। अब देखते हैं पाकिस्तान में इतना बड़े लेवल पे एहतसाब वज़राए आज़मों का होता रहा है, क्या कोई मलिक रियाज जैसे प्रॉपर्टी टाइकून का भी हकीकत में एहतसाब कर सकेगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।